Huilano Jotono Bale Bale Hambai Tini Philnei Tipra Women's Federation ni Foundation Day Mo Foundation Day Pajak Chini Party ni President Sar Bige Rangkolno Kulumani te Hambaya Paru TWF ni Advisory Chairman Madam Povitro Bhakti Jamatia Tongoro Tabupo President TWF te MLA Bo Sapna Deborma Monihar Deborma Gabangma all TWF ni Sengkrak Zagro Juda Block Committee ni Chili Painai Adong Te Adong Ziksong Jotoro Paiplaya Hambaya Pari Ang Kisisa Kok Sanai Kok Gabangma Sana Tungwait Achaima Salo Kok Saida Thang Painai Na Thaisa Tuju Bukhari Kok Sai Thang Nai Abu Sasab Mangrani Wila Thasing Sini EM-Rok Payurni Naimani Sabo Pai Naimani Science no him Paimanu Waitse Ulan Gana Pagano Technology Himbi Payu Science and Technology ni EM Ononto Babu Haika Risa Nakha Thangkha Gabangma EM-Rok Oro Phaika Rimai Totra Bokjaka Thangkha Ang Sana Muzungu There has to be discipline Thaching Chini Sar Biker Uncle Bokokno Sababu Discipline Ma Tongnai Discipline is absolute must Ini TWF Central Kaisa program Central program of Tamo planning Kaika. What is your planning? Puilan Ankanamani Protector Block Committee থেকে 5 জন নিমন্ত্রণ খাইলি If I am not wrong তার মানে 40টা ব্লক তো 4-5 20 200 জন তারপরে বকরাজের খিজল কা খিজাক তিনি হামজমা থাংমালি আঙ্গাবো ক্রাইনাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন নই থাংনাই নো প্ল্যানিং মতে আঙরা আসুবিমা ওয়ানসুকা 5 জন বরই কমলপুরনি ফাইনাবো গাড়ি খুঁজা নাংনাই খরকটাম বরই ফাইনাবো গাড়ি খুঁজা নাংনাই Gari Kumsa Sakmani Buri Paike 10 জন Buri Paima Kamo 40টা ব্লক কমিটি নি 10 জন Buri Paikai Ini mo hall sagya phataro kisip siplai tokman nu khamong te koekjon Buri joi So your planning was wrong Planning tangi manliya nai Oro kebangma experience Buri tongwai Sapna Deborma ki tini ni tata tai unge babu na tini monai bin chirik mabo anslait sekang chirik jakla bo haite bole 2000 ni simize chirigi phayu haite age 2002 ni simize Madam Povitro Bhakti Jamatia tini simi chirik hoknai borok di babu Ani জন্মনি আগেন সিমি শাসুই টিংদান সিমি চিরিকমি পাই গাইতে Why didn't you ask? Tali borno sunglia Sumpano kok na harzagya ga kok na yaite Sile sung waite Sakai no saum amti yabo mas group na yaite
आं खोनाव आं मा सानाय आं दिनै फाइनान्स कक दंनाय 13 जन MLA नो बरम रिनानि अनिमेष देबबर्मा नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबुइला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय सावो कुनो MLA मंच सागा मा काया आं गातांगै MLA रो मंच सागा तांगै कायांगनाय ना बोरी बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मंच मा गानाय कारण हम बोरी रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंकलके नर बरत लांनाय ना बनो खरकसा मंच कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मंचआव जोंदालाङि आइते बोरै मांका राजनैतिक आन्दोलनो सादा सान्ना पुरको अनिमेष देबबर्मा नगो फाइनाय मिया मणिहार देबबर्मानि नेतृत्वे खरकताम बोरै फाइगाइते आंबा हंका आसक मास बादे 2-3 मास काइथाङा मणिहार देबबर्मान मोखां मुलुगे पुनो खरां मुखनाया तांगै दिनै आरो पुन खाइसानि नारो फाइतो फायाखौ खूब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सोंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मा सोंगाइते बरक सावो प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा MLA बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै गांसागां 5000 रेनाय ताङै कारण आं एकटी हिसाब खायो रां मारो तिनि अरो जेमन प्रग्राम आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नगर थांनाय आबरो बानो रां सानो 59,000 টাকা বেতনো आं जुदि अरो 5000 आरो 5000 के 10,000 आनि शेष आनि दानि 49,000 रां दंनाय माइचाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराइ चाव मुया चाव चिचिरि चाव पाचुकली चाव रां बरन फाइनाय नरं हाइनानबो परिबार दङ बरम मासारिनाय हाइते बरक रक रां खांना पुरुखाय जोंनो मैथं जागो आरो मंचआव तुबनान पुरुखाय साबो तामो पोजिशन पगै थाङो प्लिज नरक बुरि रक मा बुजिनाय लिडार अफ अपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्रीनि परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लिडार अफ अपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आरामो पक्ता गायते आं सागा जुदि लिडार अफ अपोजिशन नि मर्यादा अरे आनोया आं अनिमेष तो मर्यादादार गायते आनि बुफान सावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि अनेक दिन लाइदिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेष देबबर्मा निन बुस्लां मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्लाई आइते लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुस्ला के रतननाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दब्रु निन बुस्लान खाउले रतननाथ नरगनो बां मा सावो अनिमेष देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिनो खरकसे बरो announcement खायो बरम गनां अनिमेष देबबर्मा अनिमेष देबबर्मा नो तामासु बरम रिना नांखा बायते आंना हा उल्टा खाइमांखा ना सार बिगार आंखौ लाय 3टा सीट तुइ फाइमांखा ना आंगरो कुनो महाराजा है केंद्रीय सरकार बायथांनि चुक्ति खाइमांखा आं कुन मानिया कानो बरम रिना नांगिया बरम जदि रिना हांगाय बरम गनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपोस्नो बरम रेडी खोनाने आ जागा फिलिप रियांग बासुक मानो संगय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जों आबुस सेरिया बताक बाय नरक साजा गेंदे आबो सागाय सार बिगारान गलतामनो सागाबाय एमएलए एमडीसी नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेष देबबर्मा एमएलए नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरा नि हाफ टन नि कुनो क्षमता करे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलाय माननाय मानलि आंगा नगद सक आसुबि दंदे तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam sungmani he beri bodol ro maximum strength nor finish ho khaya tongman orai kumlang theke dugmali hati theke pray 1000 beri রিগনাই জামাতেই গানই মিছিল খাইয়ে বিরাট একটা সভা ফুনুগই নর তিনি হাত ধরকলি রান তমন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামখা কে বসাকা অনিমেষ দেবরমানো মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়া ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who said দলি দিয়া ন মঞ্চ তা তুপদি you can bring তিনি দলি দিয়া নাংলা মঞ্চ ফাইন মা দলি দিয়া কিসকরি or I personally called Dolirian. Where are you today? Pahar puro thang dongoi. My point is, Norok jokhon program chalk out khayo, hierarchy mani doro ex-president tongo sindu konna joma dia. Bono mo pok thanan ko ki haite pota ano koek mas nasle ja kahite tango nasle ja kaulo salai nei. Ani kuno dus kering ani dus Islam ka bohait kukti morok ma dongka maharaja sair ka no aichugo angka kosong gives ba ani thangpun khaidar ka Y17 jolima tiran khaklap saka gug khai tar porang bongka saimalia derkli dongka bo non jol jakmun tam khaidani bin jolima ni hor je thiasa bono tongmeno ang kharka hijana ingta thangli haise ini ke bono ang phaikai buini be serdise yak rohori sibairu haise tar mane ang bujika bini ano jolimani hor thika haise borok joliman jaga hor buku kati ma tongna haise aran kun tuskri haise salai nei baba haise ulaki TWF Ani my dearest TWF ni Sengkrak Zigronga Gumasau Dini Chini Ti Pramod Hano Subainan Bagai Nai Nai de BJP by IPF ti ek babe meeting o thanglai udam BJP ni meeting obo IPF ti ni natarok thango IPF ti meeting bo BJP ni natarok phayu uddeshyo tamo Ti Pramod Hano Subainan महाराज अनेक दिन वक्तृता रुओ मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मौको जुदी सत्य होंगे তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফ টি ও হাবলাই দংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকাই আইপিএফ টি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হইছে আবো বন্ধন নাই হইছে আবাইনো থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बो थाइसा गान बिसाबने बबो जरा सब बैगा ताकुक सम चांगोरी खालायनानि किन्तु बाबुरु बिसाबलांगिया गुबुन सोरसाबै थां जयते एक्चुअल समय माइते चांगोरी खावै नंखर लायनानि समय जोंबो प्रब्लेम मो दं जिनि बरफनि बोखा बारा महाराज बमा बुझिने महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ा महाराज को फाइक खुलुमो फुंगो पहले सो पुसाजाक हरदी बड़ो पुसाजाक आइसुबो महाराज फुई दंफ्रुनो थांगै खनाय मिली के खाले आरो पुसाय तो महाराज मगल की अखैनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदमान not everyone is for greater Tipraland बरकनि सातनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर टिप्रालैंड नो जरा हमजर नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज ना आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसुम नहीं रो तो वो ऐसे
ang masaw মহারাজ যে দিন আওয়ানবাঙ্গি চানান বন্ধ খাইরে নাই আমতি নেতা নেত্রী राजनीति पाइता नहीं अगला महाराज दो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवानबांगी खिलाया ना वाक बहन मस्तेंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुते बुकुक्सो बोनी बगिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ दिवो थांगलाय तांगै आईपीएफ ती थांगमानि मूल कारणखा ती प्रसारक सरकार बाय तंगना नाइलिया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया ती प्रसारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा था भाई का आंटी जमा दिया ngoit बासुक जागा है प्राइनो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो है शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देवबर्मा स्वप्ना देवबर्मा बाकी बड़ों को रियलिस्टिक किंतु आती जमा दिया इज ऑल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो ইউটিউবও যারা কমেন্ট সি তংনাইরো আবরং সরকারনি কোনো সাহায্য নাই আইছে হয় বসা চাকরি খায় আগরতলা কাইসা নক দङ কলকাতা মো রেস্টরুমনি নক দङ নন্দননগর কাইসা নক দङ নিনি বরদোয়ালি কাইসা নক দङ বরকনি সরকারনি কোনো দরকার করে আ বরক সিনো সাজেশন রু তাঙ্গি লিডার রক থানচাং মায়া Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader Thamsang yang khaba, nor ki bigger uncle no Thamsang yang hai. Sir bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jagadish Deborman no Thamsang yang hai. Kintu kichu borok tamangka. Party o phaika assembly pupusanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. No BJP ni phaipano SMD o ticket rimaya plum desa BJP baklai thangka tabuke buri rongno sawo chosma kosong thuk tongnai buri rongno bosotyo sengli aite are হাজার BJP ni are a borokno sade anga borong gumung maya bacha sawo nokau gurung koknai बाथ्रा साव कारेन्ट जोंनाय बाथ्रा साव हायो थाङो आं सियाबिन बुंगायते बाथ्रा साव जायनाया बरक बाथ्रा सावमो पेसेपेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै TWF रक अमरतामो बसाजाय बरै खरकसे खूब थास के दिन रिप्लाई देखा निन बिही फोटो चस्मा कसम थुबैनो अफिसाव थांलै दार उनखा तांखायते बिगबो साइवालै लिखना सादिको हायते निन बागै बिग हिकनाबले बनो निन बागै आं अफिसाव 15,000 नि चस्मा कसम पाइमानि ता थुबना नामते जागरि खायते आं नो मासाव चस्मानि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं MLA my loveliest leader sir became uncle he was also MLA at that time sir bo sakhi dong 5 lakh taka loan sengna harka all of us sir became uncle sir samacharan tripura nogendro jamatia robindro deborma Onimes Deborma, Rashok Deborma, all of us 5 lakh taka loan na kai. Oh, okay. Sarbo, both 10 lakh na ka buka. And आज ओरा नगरो के वो जागा पाइने करे एकदम बड़ो कान धान पाइका दादा नगर एकदम सस्ता रेटो जागा बिक्री दंगो आं सागामी नगरे जागा किनबो ना आंबो थांनो मुजुंगिया किन्तु बरक सागा
যে 20 লক্ষ টাকা কানিওয়া বিকি দङ ননতে গিজা সস্তা দামে কারণ नों एमएलए নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি তিপ্রারক পাইলে গুগুবইনো ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া তিপ্রাসা পুংটা গাইতে এবং আনোর আং 1 লাখ টাকা বেরি খাবর 2019 সাল আং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি TYF ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খাইলে নেই তমো অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গ TYF নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সিংহনো সং খবদায় হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকারমাই হাইছে বরখা আসুগৈ সংইসে দंखा যে আগরতলাবো বাদছে থাংবাইকা जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাকনো পাইও আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুঝাইব নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জন্য কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরফ বরফ থাকি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে আরো থাং বরফ শপিং নি ভাই হইছে আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক দাও DYF একটা কক্সায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালে পাইমানকায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হইতে আর ত্রিপ্রাসার উপকরতা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানি তাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামনে আগরতলাও জায়গা পায় আর চিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাশে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিবেশ বড় রাংবা বরণ রাংবাই পায় আইনসে থাংবাইছে হইছে ট্রেন গুয়াহাটি বখাক থাংরিনা নাইমা সিপিএম रो ট্রেন বাংলাদেশ বখাক থাংজো হইছে আং কলকাতা সুজা আং গান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সকিনা চান্স দङ তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকবি রিমা চাষু হইছে সিপিএম কে নাইমানি বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলা জায়গা পায় অবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্র বড় ওয়ানসুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কোটি কোটি রেটো অমাহাইকে পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা সে 2006 পাইমানি হইছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং তওয়াজ আ বিষয় রক TWF नि सेंक्राक जग्रंना मासाव जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो जखन रांसानै जों रां रिमायाफोरखौ मन मन नेता 2000 रां रिमाया गाड़ी भाड़ा पद नेता আর যখন চিনি নেতারো আং তো রাং করি যাইছে আং থাকলে ইলেকশনও 1,39,00,000 টাকা ফুনুকা আবারও বুঝছু বাহাই কে দিনে 1,39,00,000 টাকা হিসাব মাছ হাসিলাই ধরল 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আং বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দোয়ানে আইন পিটি খাইকা এনসিটি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার সামান রাংনি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন ক্লাইমালি আই তাবো 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 শেখ খাইয়াই 39 লাখ টাকা রাং ব্যাংকত হলেও আবো 39 লাখ নগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় যার 75 লক্ষ টাকা পুরুকা ভ্যালুয়েশন রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাইমানি আবন দাম তিন থাকা
প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে তার উপর 25 লাখ টাকা 25 লাখ 75 লাখ 1 crore 1 crore প্লাস ব্যাংক ব্যালেন্স 39 লাখ 1 crore 39 লাখ ती प्रसारके चलका डेपुटी सीएम मान परे रांग लूट खाई बिना से रांग खा आगमा गांते नेता खाइलिया आगान बुफास हासामा कोकरो नांजाखा ती प्रसारबाय नों पाइलेग्ला कुनो लाइन तके कुनो लाइनो हिंसि दिन छागा बय किन्तु दफा जखन मादक बाड़ी गुलिर जाखेन टंगमाया नगाइছে আপুকে মা নকর হইছে সিএবি মুভমেন্ট যখন বুবাগ্রা চেংখাপুর নগা আসু টংমায়া আপু কক সাজাতে হইছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহুজাগো আপু বিধানসভা বুসাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েলো থাঙ্গি মা চিদিগো আবো নিমেশ দেব বর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রিং নাইরো সার্বিকের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নর বুঝিক লাগাইছে লাইগ্রা তুলাতে 10 বছর লাইগ্রা তো লাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বউ মনিশ্রু সুকেন খনাই দমাই আবাই নকংনা মাসান যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইছে খিসলাং নাইনানিন বাদ নাইগুলাবো বো বাইকে হিম পাই বো নকর থাকবো লামাস নামনান বাগে লামা আনতাম ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জাগাছে রিগলা গাইছে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চাকজাক চন্দ্রদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গা আবো খাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রদয় রূপিনী বকাইছে বুমুং তো হয়েছে বব চাকরি আকার ফাইজা হয়েছে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক কোনো খামরুক জানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইদানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে খ্লাইবাইসা রামদেব ন সতর্ক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপী ইংখা গাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইনেছে নেতারও সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুং করি তো স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি খরচ চাইছে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ বাইছে আরে বিকের আঙ্কল দাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসু দে আরে বিকের আঙ্কল তুই জানবেন যে বিথির ওই বিকের আঙ্কল সস সকে আছেন ফস ফকিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছ বড় মারে নাইছে আছিন বড় বুবা রাই থাকে সামুং চুগলি আহিয়া নখা হাই বরকচিত বকরক সাকা আসুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাই বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ হাই প্রেজেন্ট মানি দ্যাট ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আস আবো সারা চিন দরকার করি থাকাবলে বিন বজরাই তিনি যারা চিনি সেংক্রাক ফাইনের উনাং কবক নাই তাবুক আন্দোলন নি কর্মসূচি যে মা চেন্নাই অমহাইনা উচিতিয়া তিনি করবুক গাইসা প্রোগ্রাম 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমদিকে আন্দোলন যদি গ্রেটার টিপ্রালেন তুবুনা হাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএফটি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং সিও টিপ্রা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেবরমান ককনবা হামজা নাই তো কাম সিওয়া পাইছে जों যদি ग्रेटर पिपरालेन तुबना गए मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा डेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों दुईटा ন্যাশনাল হাইওয়ে রেল রোকো অনির্দিষ্টকালনি বাগে চাঙ্গরি খাওয়ে অবরোধ খাইনাই ग्रेटर पिपरालेन आएगा तोर क्या आएगा जगह मा खाई
बहुत दिन वो अमित शाह इंटरलोक्यूटर वो क्या इंटरलोक्यूटर गाँव ने कहते इंटरलोक्यूटर फाइके स्टेट गेस्ट हाउस रॉक खाये और नारक ना नंगाई चंगाई अमित शाह नो फाइदी हिंसा दे ताला तियोक लांगन बागे आइते आज और आहिन ठीक हिंसा आइते बोरोने अमित शमी दाइते अंजलि बुबा ग्राम साका हम कोई अमित शमी को इंतजार नहीं करेंगे भारतवर्ष नी स्वराष्ट्र मंत्री दोखाय चीनी खरांग नो ब्रह्मा खनानाय आइते बांग्लादेश नी फाइने बरं सिबि खरांग खनानाय आर तिप्रासानी खरांग खनाया आमती अमिति कोक्सुमो खनाया आइते तामो कोगाबो मंत्री तीनटा खालिनार कान्ताव सामने बागे तिप्रामो थान बागे देबो तिप्रामो थाकी मंत्री बागे गुदु खामरम थानाय बदल दिबा आइते हां 21 বছর কোনো মন্ত্রী না আসাইয়া আরে এমএলএ ফাঁসা আসাইয়া হ্যাঁ এক্স এমএলএ থাকা 2008 তারপরে বনিমেল দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चोलिन तो गए और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बगे चोलिन तो नहीं बाक्सान मुंगे कॉक सिद्रा पीरो तब 5 जन एमएलए तलांगी बीजेपी थानांग तो का 5 जन एमएलए तीडांग बीजेपी थान आन सामक्लिबा थांगलां बीजेपी को आई ताम बागी थांगै बा हा बीजेपी आनो ताम रनाय बा 5 বছর নি बीजेपी सरकार तिप्रासानो ताम खाइगां साना नंगायगा तिनी बड़ो आसाराम बारी सो सारा त्रिपुरा राज्य तामो त्रिपुरा तामो जमातिया तामो देवबर्मा तामो रियां समस्त तिप्रासार तिनी तिनी बियालो क्लाई दो आर मंत्री रक आगरतलाओ फटो शिबिर लाई खुलुमजाक केवल खनाई मिली खादे ओरा चेहरा खुलुमजाक आबो बं प्रचार शिबिर बर खाइरै दो आर तिप्रासारनि एलाकायाव दैमायाव आबो बर कुनु कक्साया बिनि बागै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयाव जखन एसेम्बली आसुकनाय तै रोमान स्क्रिप्ट तै ग्रेटर तिप्रालेण्ड बागै विधानसभाव हरसिं आफानो हरसिं मान समान जों खाइनाय हम छोड़ेंगे नहीं आं सावो বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চীনে হাক মাইলগা চীনে হাত লইয়া পারি মারলে অবশ্য চীনে আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে অবশ্য চীনে আন্দোলন আইতে ওয়ানসারক যদি মান খানকে 100 তালা বিল্ডিং টাঙ্গাই সমগ্র পৃথিবী নিয়ে ওয়ানসার তুই পাইতো বক্তঙ্গা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ড এটাই আমাদের আন্দোলন Kitani seti gebe, sen tabu kok borongi kok saka, usgago IPF ini songdari MLA, songdari menteri, hasaka songdari botan dia itu, irat bipot itu, ani mau sus tongmani, angba gitu ibai tongmani khoroksa baik tiga itu, 1990 an buhay tujuan flight 2 boson kusuan. बहुत धीमा बाया मो खरसान थाखाय बुमा बुफा दरबार खाय खाब्रुम मा थांबाय बुफाय दंगाले साइमा खमो आं 2 दिन नायगा सालनि नायग्रा साना बरक करि खरकसा आमतिनो खारुमा शिक्षा संदारि खरसा मन्त्री दङ दाबो आइपिएफ दिने बनां हानिया निया इज ओके आ बरगनो पिस्तल फिगुङो सुरि सास सारि जाकुवा वानसारो जे रोमान स्क्रिप्ट नती आंदोलन राजनीति ताखायदे जों आइपिएफ दिबो रोमान स्क्रिप्ट सानदों आरि सरकारो आसुगैदे रोमान स्क्रिप्ट सानदों सरकारो आसुगैदे अर्डार सिरि सिरि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायसिरि खोनांसिनि होनो आइते दाबिबा जोंसो खायनो नांगो हा बिकास देबबर्मा माननीय ट्राइबेल वेलफेयर मंत्री बदे रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनाय माननीय मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया बौद्ध रोमान स्क्रिप्ट बागी दाबी खाइनान मोजां मोजां बिरोधी दलनि एमएलए रो जितेन्द्र चौधरी 13 जन चीनी तिप्रा मथानि जों दाबी खाइमान रोमान स्क्रिप्ट चालू करते হবে
কিন্তু মন্ত্রী তন্ত্রী রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইনাই আবো কোনো দাবি খাইনাই আমতি কোনো মন্ত্রী হাসাকে লুকিয়া খাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী খরক নেই বিকাশ দেববর্মা বাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ান থানানি কইমুং দংনাই নরক দাবি খাইয়াই চালু খাসে খাইছিলি আপুসে নং ক্ষমতা নুনাই মনিহার দেববর্মা একটি ইশারা রেখা কক তা সাজিয়ে পাই দিছিলি নাং দে পুজিমা ভুল থাকা আং সিলি আইছে আগে আমতিনো চিনি পারাও দলমা দলসা কাইসা পরিবারও বরফ বেড়াইনান ফাইকাইছে ओमफ्राय बिहिकाय नग आपेल 2 केजि पाइजाक दंमोनो रावैयाखै तुइ फाइगा अब साइ जखन दगलामो नुरपुरो बिहिक फुनु काटा अब पियां सिनि फुनु काहायसे